السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ریئیکشن کروں گا ایک اسلامک ویڈیو پر، ایک حکیم کی اللہ پر توکل کی داستان۔ یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے۔ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی نالج ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو تو مجھے تو بہت ہی نالجیبل لگی ہے، مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس ویڈیو سے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے نالج میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو لاتا رہوں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، جن کا مطلب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مطلب جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا، میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30، کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کا سامان لکھا۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ 1-2 مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب، میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15 یا 16 سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلیں نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب، میں 4 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی، توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب اور غمی خوشی، زندگی موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔
फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब ने अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है, मजीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाईं और सारी बात बताई तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुरादें पूरी करने का बाइस बनेगी। हकीम साहब, आज मेरे घर में 3 फूल अपनी बहार देख रहे हैं। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी आया कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मतलब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था, उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे लाजमन पहुंच जाए, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आ गया हूँ। मोहम्मद अली ने कहा कि जब 15 साल कबल मैंने यहाँ आपके मतब में आपकी छोटी सी बेटी देखी तो मैंने बताया था कि उसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ रही है। हकीम साहब, हमारा सारा ख़ानदान इंग्लैंड सेटल हो चुका है। सिर्फ हमारी एक बेवा बहन अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती हैं। हमारी भांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होना थी। उस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने ज़िम्मे लिया था। 10 दिन कबल उस कार में मैंने लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्जी की जो चीज़ चाहे खरीद ले। उसे लाहौर जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को न बताया। बुखार की गोलियां डिस्प्रिन वगैरह खाती और बाज़ारों में फिरते रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। वहाँ से उसे अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसको 104 डिग्री बुखार है और ये गर्दन तोड़ बुखार है। बेहोशी के आलम ही में इस जहाने फानी से कूच कर गई। उसके फौत होते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हम मियाँ बीवी ने और हमारी तमाम फैमिली ने फैसला किया कि हम अपनी भांजी का तमाम जहेज़ का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्द हो तो उसका बंदोबस्त खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो तमाम अखराजात के लिए रकम आपको नकद पहुँचा देंगे। आपने ना नहीं करनी। आप अपना घर दिखा दें ताकि सामान का ट्रक वहाँ पहुँचाया जा सके। हकीम साहब हैरान और परेशान यूं गोया हुए, मोहम्मद अली साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ कर खोल कर देखी तो मिर्च मिसाले के बाद जब मैंने अल्फाज पढ़े बेटी के जहेज का सामान, तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा? आप खुद ये चिट जरा देख लें। मोहम्मद अली साहब ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के जहेज के सामने लिखा हुआ था, ये काम अल्लाह का है, अल्लाह जाने। मोहम्मद अली साहब यकीन करें, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीवी ने चिट पर चीज़ लिखी हो और मौला ने उसका उसी दिन बंदोबस्त न कर दिया हो। वाह मेरे मौला वाह, तू अजीम है, तू करीम है। आपकी भांजी की वफात का सदमा है, लेकिन उसकी कुदरत पर हैरान होगा वो किस तरह अपने मौजज़े दिखाता है। हकीम साहब ने कहा, जब से होश संभाला एक ही सबक पढ़ा कि सुबह विर्द करना है राजिक राजिक तू ही राजिक, और शाम को शुक्र शुक्र मौला तेरा शुक्र। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको आपने अपने प्यारों के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि हम सब भी अल्लाह ताला पर तवक्कल करने वाले और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। प्यारे दोस्तों, हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं हम उनका शुमार तक नहीं कर सकते। इंसान बनाना और मुसलमान घराने में पैदा करना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, अक्ल सलीम के साथ तमाम जिस्मानी आज़ा देना, ये वो नेमतें हैं जिसका शुक्र हम तमाम उम्र सजदे में भी पड़े रहें फिर भी अदा नहीं कर सकते। लेकिन इंसान बड़ा जल्दबाज और नाशुक्रा है। ज़रा सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, सब्र नहीं होता। तकलीफ़, बीमारी या परेशानी के वक्त ये कहना शुरू कर देता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये बहुत बड़ी नाशुक्री है।
सोचने की बात है कि क्या ये अल्लाह का करम नहीं है कि उसने हमें सेहत व तंदुरुस्ती, माल व जायदाद, अक्ल व इल्म, अहल व अयाल, इज़्ज़त व शान, हुस्न व वजाहत के साथ ज़िंदगी का आला मयार दिया है। ये सब जिस अल्लाह का दिया हुआ है जो हमारी आजमाइश के लिए है। अगर अल्लाह उसमें से कुछ ले लेता है तो नाशुक्री क्यों? बाज़ लोग कुछ नेमतों पर शुक्र करते हैं, कुछ पर नहीं। अल्लाह की शुक्रगुजारी उसके बंदों पर वाजिब है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सी नेमतें दीं तो हज़रत सुलेमान ने उसका एतराफ़ इन अल्फाज में किया, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि मुझे आज़माए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि नाशुक्री। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की नेमतों को झुटलाना, हर किसी से गिला शिकायत और बेजा तकाज़े करना और अल्लाह की नेमतों को बिला वजह छुपाना भी नाशुक्री है। नाशुक्री की सज़ा हर हाल में मिलती है। जब इंसान के अंदर अल्लाह की शुक्रगुजारी पैदा होती है तो उसके अंदर आजिज़ी और इनकसारी भी पैदा होती है और वह अल्लाह के एहसानात पर शुक्रिया के साथ उसकी मखलूक के साथ एहसान करता है और उनसे मोहब्बत और ख़िदमत का जज्बा उजागर होता है। याद रहे कि दीन इस्लाम ने शुक्र अदा करने के हमें 4 तरीके बतलाए हैं। नंबर 1 दिल से, नंबर 2 ज़ुबान से, नंबर 3 नेमतों के इस्तेमाल से, नंबर 4 मखलूक खुदा की खिदमत से। दोस्तों, दिल से शुक्र अदा करने के 2 तरीके हैं। एक, नेमत देने वाले का एहतराम किया जाए और नेमत देने वाले से मोहब्बत करना, खा वो इंसान हो या अल्लाह हो, दोनों बराबर हैं। मसलन अगर कोई आप पर एहसान करता है और आप उसकी बजाय एहतराम किसी और का करें तो वो नाराज़ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम अल्लाह की बजाय किसी और का एहतराम व इकराम करेंगे तो इस अमल से अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज़ हो जाते हैं। हम अल्लाह अकबर तो कहते हैं लेकिन दिल में एहतराम पैसे का है कि उससे सब कुछ होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे नज़रिए और अकीदे से अल्लाह नाराज़ होते हैं। दोस्तों, ये एक फितरती उसूल है कि जिस शख्स पर कोई एहसान करता है वो बंदा उसका ग़ुलाम बन जाता है और उससे मोहब्बत करने लग जाता है और उसकी पसंद को तरजीह भी देता है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने हकीकी अल्लाह ताला के अहकामात को हर वक्त मानने की और तरजीह देने की कोशिश करें। दोस्तों, ज़ुबान से शुक्र अदा करने के भी 2 तरीके हैं। तहदीस बिल नेमत का इजहार करना और दूसरा तरीका यह है कि ज़बान से तारीफ़ करना। ज़ुबान से तहदीस बिल नेमत का मतलब है कि इंसान उसका इकरार और इजहार करे कि ये चीज़ मेरे अब्बू ने या भाई वगैरह ने दी है, उसमें रियाकारी मकसूद ना हो। अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक तरीका यह है कि अल्लाह ताला की हर दी हुई चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे आँखों की नेमत से नवाजा वगैरह। और बंदों का शुक्र अदा करने का मतलब यह है कि जब कोई आपको कोई चीज़ दे उस पर उसको जज़ाकल्लाह कह दिया जाए ताकि उसके ज़रिए उसकी दी हुई नेमत का उसको बदला मिल जाए। हदीस में आपने फरमाया, जो शख्स बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा भी शुक्र अदा नहीं करता। शुक्र का एक तरीका अमली इस्तेमाल से शुक्र अदा करना है। उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को अमली तौर पर इस्तेमाल करना और उसका इस्तेमाल करके इजहार करना। एक मशहूर वाक़या है कि एक सहाबी आपके पास आए और उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, जिस पर आपने नाराज़गी का इजहार करते हुए फरमाया कि जाओ कपड़े साफ़ सुथरे पहन कर आओ, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद भी जमील हैं और ख़ूबसूरत और जमाल को पसंद करते हैं। जब हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का अपने वजूद पर इजहार करते हैं तो उससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर इस्तेमाल न की जाए तो ये भी एक नाशुक्री है। और शुक्र का चौथा तरीका है मखलूक खुदा की खिदमत करके शुक्र अदा करना। मतलब यह है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, मसलन अपने इल्म, अमल, हुनर, माल और तज़किया नफ्स वगैरह से दूसरों की रहनुमाई करना, ये भी एक शुक्र का बहुत बड़ा तरीका है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुनहगारों को नाशुक्री से महफूज रखे और हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रखे। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल दास्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें
تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو یہ تھی آج کی اسلامک ویڈیو۔ اس سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت میں ہو تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو برا وقت ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے، پھر اس کے بعد اچھا وقت آ جاتا ہے۔ جب ہمارے پہ برا وقت ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہمارے پہ ہی آنا تھا اور کسی پہ نہیں آنا تھا، تو یہ ناشکری ہوتی ہے۔ جو برا وقت آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے انسان کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس جو بھی ہے نا، آنکھیں، صحت، دماغ، سر سلامت، ہمارا سر، آنکھیں، کان، منہ، جو بھی ہے جسم کے آل باڈی پارٹ سب ٹھیک ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ یہ نہیں ہم دیکھیں گے اس کے پاس کیا ہے، گاڑی ہے، پراڈو ہے، جو بھی ہے، تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ اس کی زندگی تو بیسٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جدھر انسان کو رکھا ہے نا بالکل ٹھیک رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہم اپنے اوپر نہ دیکھیں، ہم اپنے نیچے دیکھنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان کو 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے نا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو ناشکری کرنے سے کچھ نہیں ملتا، اگر شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دیں گے، ٹھیک ہے۔ ناشکری کریں گے تو جو آپ کے پاس ہے یہ بھی چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔